Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. रहमत कुरान ट्रांसमिशन जो पूरा रमज़ान चली है और अल्हम्दुलिल्लाह ताला अब पूरा साल इसको हमने डिक्लेयर किया है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर। तो उसमें जो स्पार्क टीवी की जो नशरियात हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत हूँ। आज का जो मौजू है वो इंशाअल्लाह इसको हम आगे लेकर चलेंगे, वो है महासिन अखलाक। बेसिकली जो अखलाक हैं, मॉरल्स हैं, वो दो तरह के हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉरल्स, गुड मॉरल्स एंड बैड मॉरल्स। अच्छे अखलाक भी होते हैं, बुरे अखलाक भी होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो अच्छे अखलाक हैं जिनको अपनाना ज़रूरी है, और उसके बाद जो बैड मॉरल्स हैं जिनको बेस मॉरल्स भी कहते हैं, तो जिनसे बचना ज़रूरी है। तो ये भी नीड है, हाजत है, ज़रूरी है, और इसका ताल्लुक़ वो तमाम मुसलमानों के साथ है, हर घर के साथ है। हर घर की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है, अच्छे अखलाक अपनाने की ज़रूरत है, बुरे अखलाक छोड़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसका ताल्लुक़ वो टीचर्स के साथ भी है, स्टूडेंट्स के साथ भी है, पेरेंट्स के साथ भी है, वाइफ के साथ भी है, हस्बैंड के साथ भी है, ऑफस्प्रिंग के साथ भी है, और दीगर जो माशरे के अफराद हैं उनके साथ भी है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस हवाले से आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो इट इज़ अ नीड ऑफ द एज। पहले महासिन अखलाक कहते किसे, व्हाट इज़ मेंट बाय मॉरल वैल्यूज़। तो महासिन अखलाक की जो तारीफ़ है वो ये है कि महासिन हुस्न की जमा है, जिसके माना जमाल, खूबसूरती और अच्छाई के हैं, जबकि महासिन का माना अच्छाइयाँ हैं और खूबियाँ हैं। इस्तिलाही एतबार से देखा जाए तो वो बुनियादी अज्जा जिनसे मुआशरे का माहौल खुशगवार और पुरसुकून रहता है और इंसानी ज़िंदगी में बेहतरी, उम्दगी और अच्छाई पैदा होती है, उनको महासिन अखलाक कहते हैं, या अखलाक हसना हम कहते हैं। जो महासिन अखलाक की जहाँ तक अहमियत का ताल्लुक़ है, दीन इस्लाम मुआशरे को खुशहाल और पुरसुकून देखना चाहता है। यही वजह कि इस्लाम ने मुसलमानों की अखलाकी अक़दार को मजहबी फरीज़ा करार दिया। इट इज़ रिलीजियस ड्यूटी। यही वजह है, किसी ने क्या खूब कहा था, कभी भूल कर किसी से न कर कलाम ऐसा, जो कोई और तुमसे करता तुम्हें नागवार होता। और एक मशहूर अंग्रेज़ी मुहावरा है, मैन इज़ नोन बाय हिज फेम, आदमी अपनी शोहरत से पहचाना जाता है। लिहाजा अच्छे लोग अच्छे अखलाक की वजह से पहचाने जाते हैं, बुरे लोग बुरे अखलाक की वजह से पहचाने जाते हैं। तो जहाँ तक हम महासिन अखलाक का ताल्लुक़ है, वो हैं कौन कौन से जिनको अपनाना चाहिए, और उनको इंसान अपना कर वो अखलाक की बुलंदियों पर फायज हो सकता है, और उनको ना अपना कर छोड़ कर बुरे अखलाक अपना कर इंसान ज़िल्लत और गहराई में जा पड़ता है, उसके अमीक गड्ढे में जा गिरता है। अच्छे अखलाक में सबसे पहले है दयानतदारी, ऑनेस्टी। दयानतदारी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी। अगर कोई शख्स अपनी कोई चीज़ किसी के पास अमानत रखवाए और वो मांगने पर वो चीज़ उसी हालत में लौटा दी जाए, तो उसे दयानतदारी कहते हैं, और ऐसे शख्स को दयानतदार कहते हैं, ऑनेस्ट पर्सन कहते हैं। इसका जो मुतज़ाद है दयानत का, वो ख़यानत है, वो डिसऑनेस्टी है, और दयानतदार का मुतज़ाद वो ख़ाइन है, डिसऑनेस्ट पर्सन है। दयानत का मुतरादिफ क्या है, वो दयानत का मुतराद अमानत है, तो दयानतदार को अमानतदार भी कहते हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, इस हवाले से अगर हम देखें तो ये कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पर दयानतदारी का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अमानत वालों को पहुँचा दो। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने अमानत की हिफाजत का भी हुक्म दिया है, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, दो चीज़ों का हुक्म। और ईमानदार लोग वो हैं जो अपनी अमानतों और अहद की पासदारी करते हैं, उनको मोमिन करार दिया गया है। तो ये मोमिन की ज़िम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लगाई गई है। फलयुअद्दिल्लज़ी युअ्तमिना अमानतहु, फरमाया कि जिसे अमीन बनाया जाए उसे चाहिए कि अपनी अमानत अदा करे। न सिर्फ ये, बल्कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, बल्कि ईमान को अमानत के साथ मिला दिया। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, फरमाया कि जिसमें दयानत नहीं उसमें ईमान नहीं। अब देखिए, इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है कि वो मोमिन नहीं हो सकता जो कि दयानतदारी से काम ना करे, अमानतदारी से काम ना करे। और फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है इतना वास्ट है अमानत और दयानत का, क्या क्या दो जहां ने फरमाया अल मजालिसु बिल अमाना,
کہ محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں. The contents of a conversation in a company are also trust. تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ جو امانت اور دیانت ہے صرف پیسے کے معاملے میں نہیں ہے، لین دین کے معاملے میں نہیں ہے، بزنس میٹرز میں نہیں ہے، بلکہ گھریلو معاملات میں بھی ہے، لین دین کے علاوہ آپس میں بول چال کے معاملے میں بھی ہے، بلکہ یہاں تک کہ یہ جو راز ہے اس کو افشا کرنا، اس کو ڈسکلوز کر دینا، یہ بھی بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے. بلکہ آقا دو جہاں نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اٹ از آلسو حدیث آف رسول، کہ آیات المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 قسمیں ہیں. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس کی خیانت اس میں کرے. تو پتہ چلا کہ اٹ از اے سائن آف ہائپوکریٹ. اور پھر سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں کی سیرت طیبہ کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو آقا دو جہاں اناؤنسمنٹ آف پروفٹ ہوڈ، اعلان نبوت سے پہلے عرب کے اس بددیانت معاشرے میں امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے جو شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ بھی آپ کی امانت و دیانت بنی، کہ آپ کو جو تجارتی قافلہ لے کر گئے اور اس میں آپ نے امانت سے کام لیا، دیانت سے کام لیا، جس کی وجہ سے آپ کا جو میسرہ غلام تھا اس نے آ کر جو رپورٹ دی، تو اس پر آپ نے شادی کا پیغام بھیجا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، حضور نے قبول فرمایا، اور پھر ساری دولت مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر دی، جس سے اسلام اسٹرینگتھن ہوا، وہ مضبوط ہوا، اس کی پروپیگیشن ہوئی، اس کی پینیٹریشن ہوئی. اس کا مطلب آقا دو جہاں کی دیانت اور امانت. اور پھر اس سے بڑھ کر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی مثال ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اہل قریش، ایون کہ انہوں نے اپنی تلواروں نیام سے باہر نکال کر کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور آقا دو جہاں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور انہی لوگوں کی جو خون کے پیاسے ہیں ان کی امانتیں ان کے سپرد کی کہ آپ میری جگہ پہ لیٹ جائیں، اور کل ان کی امانتیں سپرد کر کے آپ بھی ہجرت کریں، چونکہ مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتوں کا کتنا خیال تھا. آج ہمارے معاشرے میں بددیانتی عام ہو گئی، ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، ریڑھی والے سے لے کر اوپر والے تک، حکمرانوں تک، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں. لہٰذا ضرورت عمر کی یہ ہے کہ آج ہم مصطفیٰ کا وتیرہ اپنائیں، حضور کی سیرت کو اپنائیں، آقا دو جہاں کا اخلاق اپنائیں، حضور کا کردار اپنائیں، تاکہ ہم بھی سرخرو ہو سکیں دنیا اور آخرت میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.